pinapatapos sa inyo. At nag-manage na issues like allocables na kumano maanumalya ito na probinsya ito na kalingkar ini reaction ko na sa sorry your turn. Allocables nga maanumalya. No sinuman na kita mga post iti allocables nga maanumalya. Awan ti anomaly di kalinga. Ti not under our watch. And even during the time of my late father-in-law as congressman, there was no such anomalies in our province of Kalinga. But kahit ko lang man nga i-define ti allocables ka kung kunana data nag-post iti social media. Kasi imposed na nga the allocables for the province of Kalinga from 2023, 24 to 25, 6.8 billion. Yeah. Yeah, correct mat di ay. Kasi it's in the website but iti Department of Public Works and Highways data all over the Philippines sa aming district, ang aming provinces at iti nakakabil mat iti allocables ti every engineering district. But first, let us define first ano di kunadang allocables. The allocables, actually na conceptualize lang data during the time of President PBBM 2022. Pero idi adamad lang dagita nga isu di makunkuna ngay nga National Expenditure Program. I came in as congressman in 2016. Nasangkit akong data ni National Expenditure Program. The National Expenditure Program is the same allocables na may bagbagat at ang during the term ni PBBM na in nire, nire-define lang ni Yusek Cabral into allocables per district. Anya na allocables, those are the regular funds intended per engineering district based on the number of national roads, kilometers of national roads within this district. Diyan papanan na ay. Like in the case of Kalinga, we have two engineering district. One Lower Kalinga Engineering District, which is Class A Engineering District, and one Upper Kalinga Engineering District, which is a Class B Engineering District. Apay nga dati Class A kan Class B. Di Class A gamin, 250 kilometers and above. Iti number of kilometers ay engineering district na. Iti Class B, lower than 250 kilometers. Kat ti papapanan na DJ ni kwa, in the case of Kalinga, ti amok kat agab average kami ti 2.2, 2.3 per kwa 2.2 something per year. Of the 2.2, mga 700 or 800 million ti mapanji upper Kalinga, G1 1.2 or 1.4 iti lower Kalinga. So ti mapan iti maintenance kaskada widening of national roads, and we have three kinds of national roads. Primary national roads, secondary national roads, and tertiary national roads. Ket i-widening mi nga dagiti kalsada, improve mi dagiti rangkay, construction of new bridges, construction of yet yet national roads nga nakasangpit iti papanan na, like we have in Kalinga ada pelang ti national road nga kunada nga missing link. The missing link amping nga naaramid, which is the Kalinga Tabuk Tanudan Barlig Banawi Road. Magna iti Tanudan nga magna iti Natunin in Natunin then Barlig Tanudan Barlig and then papan ijay ni Banawi. Dati Barbarunga National Road nga kwa. Nahampay lang nga nalukatan. Isut ti marami din na nga pundo no apay nga ti Lower Kalinga kitaktakil iti funding needs na. Kasi 250 kilometers iti national roads na. Kasi iti wapanan na dagita. On top of that, adda dagiti convergence program iti DPWH with the Department of Trade and Industry,
with the Department of Tourism and the Department of Agriculture. And then inawin pa ito in convergence program da with the irrigation administration. Isu ti papapanan na di allocable nga kung natin. Di kung kunada nga kung kunan ti daddo mga nga di yan, pork barrel data iti may sa Congress. But that is not true. Ti mang dis, mga pilpili iti trabaho na iti papanan na datang allocables, it's the Department of Public Works and Highways. So ti ubrata datang road to make it sure that during the time of the year, whether it's rainy season or it's dry season, those national roads are passable to the riding public. Di iti papapanan na datang pondo. If mo biruken da di ni kwa, 2.2 billion nga mapapan iji Kalinga every year for the past 3 years kit ko na namat nga 6.8 kwa. Itibiro ka na data nag-post sa media. Kapang kay iji Kalinga niya makikita iji Kalinga kit isudiyay. Di compare to iti Cordillera. I think Kalinga is out of 6 provinces in the city of Baguio. I think Kalinga is number 4 or number 5 lang iti in terms of allocable. At ado adi nagdalakkel at allocable na ti ang beante nga pa. The lowest is Baguio. Baguio ti allocable na lang dati 1 billion a year. Why 1 billion a year? Na konkreto met amin gamin ti Baguio. Na improvement amin ti Baguio, terami din lang ti Baguio. Nagway-widening. Nagway-widening ti kalsada, di ba? Isu ti papanan na piman di 1 billion a year na nasuro ka 1 billion. Na minsan piman complain ni Kwan ni abats ko ni Congressman Mark. Bakit ko konti lang pondo ko? Mabuti nga sa iyo at nakongkreto lahat yung kalsada mo. Accessible lahat ng barangay sa inyo. Hindi lang may ati kami. Bakit ako walang farm to market road? Wala ka namang i-develop na market na ano yan, na agriculture dyan sa lugar mo sa Baguio. Kasi di question. Ngayon, nakaala iso natin may isang farm to market road during Arwats. Ngayon, mapan iti flower kwa di ay. Flower propagation area di ay. Tapi man tinala namin. May isa lang ako ito yung ni Congressman Mark Boy. That is how we congressman work in Congress. Iti iti kwa na. So the allocable, it's not hanga congressman tinagpadya. That was a system nga inaramid iti Department of Public Works and Highways that every engineering district should have its own regular fund. Tapno ma-maintain na adagita nga primary roads, secondary national roads, tertiary national roads nga passable at any one time during dry season or rainy season. Yun ang Ano po yung implementation yan, sir? Yun yung na-allocate for your sa kasi the implementation ng 2 year time. Isu mo team implement na kita ni different engineering district. Isu nga pondo na di isu da mga implement. Ipabid da isu na ko. Hamag nga implement ti congressman di. Tama. At no ilaw lahog tayo. In the case of Tabuk ay Baguio. Disi 1 billion na man ni Apo Dumogan. Apo Congressman Sir Mauricio. No ana iti manok allocable na tata. Di mga implement active gini engineering district iti DPW. At saka ni Congressman Manong Morris ag implement diay. It's engineering district. Disi ti pana diay. That's how we could explain it in layman's term para maawatan ti tao. And no way nga i-accuse na piman na ko congressman na determine it as pork barrel. It's not a pork barrel. It's a regular fund of the Department of Public Works and Highways that goes to all national roads within its particular district nationwide. The determination of the project at By the malitan na siya. DPW engineering ko mo lang. Limit lang nga, engineering office at isud naman akin amo. Isud naman akin amo iti mangyari iti national roads da. Kaya nga, nakatado ti engineers na, di ba? Di iti kwa na di ay. Pero bakit kayo nadadawit bilang congressman?
Ang congressman kasi is, di ba, every SONA, State of the Nation Address, sungaro dyan ni National Expenditure Program, which is allocable nga na when allocable nga term ni Apo BBBM. Iso DJ the proposed budget for the coming year. Di ba? So every SONA of the year, kunana ni Apo Presidente, part of his speech, here is the proposed budget for no kumano July 2026 niya. Proposed budget for the proposed National Expenditure Program for 2027. Kindly act on this budget. Kasi ito ko na diyan. Iso nga, i-review mo ti budget ka Congress. I-review mo ti Senate. So nga i-passes na data National Expenditure Program or the allocable nga kung Canada. And then after nga na-review is in the lower house, and na tipodokto di naramid da, iso di GAB, General Appropriations Bill. Na-review ni, nagbaling nga bill di ayan. And then, sakbay nga mapan ijay maaprobaran as GAA, ag-compare din ni inaprobaran ti Senate, ag bicameral conference ka, tapno, if they both agreed, so di, amuyin mo ito mangyari dyan. No, both agreed nga kasi okay di budget, so di ni kwadan, may salary report, submit na kami Presidente. Once na pinirma ni Presidente, it's now called an act kasi pirma na. So, General Appropriations Act. It passes iti budget. So, nga sangkod na iti Congress because Congress, it di pa nang define naman di Congress, they have the power of the purse. They have the power of the purse because they review the budget of the president in the same way as the budget of a mayor is being reviewed by its sanggunyang panlunsod in Taguig of Baguio City. The budget of a governor is being reviewed by its members of the sanggunyang panlalawigan. That's how our government works. Kasi matiko na din. Isong apa yung nakasangsangkot ti congressman. Kasi kasi we review. Ano yung rumor, sir, na issue na naipatumpal ba amin hindi ay allocables na i-appropriate Kalinga? No, ti allocable. Ang komuni ang nati issue nga hangan ipatungpal isi Kalinga. But this is what I can tell you. Insofar as Ghost Project ng Kongkonada, no, that the Ghost Project di allocable ng Kongkonada, there is no such thing as Ghost Project in the province of Kalinga. Not that we know. There is none that I can tell you. Imay iti datoy di na pimutok iti Bulacan problem. Pimutok ti Mindoro problem. Ti imbaon da sa Kalinga ket NBI, DNR, PNP, AFP. Kapan naman amin-amin di ay. In fact, masunak brigade commander iti AFPG Kalinga. Tinawagan na kansuna. Brad, heads up, kunana kanyak. Natasan kaming mag-review lahat ng flood control sa Kalinga. Kunana kanyak ang nagkuha. Kasi maghiwas, baka kunana agad, ghost project, baka the ghost project mo, sabihin mo lang. Kung nakansuna, Brad, migot lang kayo. This is what I can tell you. Wala tayong ghost project dito. Ikutin nyo lahat para kung ano nakita nyo yung report nyo. Kasi just as simple as that. So, insofar as kung na-implement yung allocables or not, na-implement namin. But on its completion, sir, the is no page. Adal, iti area tayo mo ordinary man ko eh. Adalat ta ma-SD page, adalat ta din ni handa maala si target time of completion da.
Number one, weather condition. Amot nga ti Cordillera kit po eh. Is being frequented by typhoons every year. On top of that, amutay nga ti Cordillera kit, particularly in our province. Dati road right of the problem. Nahanang mo na di probinsya amin all over the dati road right of problems na. Those are some of the reasons what ang pakadildilayan to project. Ket no insofar as slippage, adalat na mutima di may slippage. Aw matit anti ma-perfect data. Although adalat na matay na perfect na during the time frame nalpas na. But we cannot really avoid slippages. Extend naman timan, they're asking for extension. Legitimate reasons na. Di ati ka na di. Kasi di i-post naman on media man nga di Maliko Bridge. Ibagbagat nga ghost project. Sa Makilo Bridge. Bakilog. Ay, Makilo Bridge. Ang Maliko ganyan. Yung iba isiha. Ay, Pangasinan. Di Pinapasama ko kayo sir kasi they nga po sa social media namin at the inauguration of 2024. hindi naman inauguration yung 2023. Groundbreaking, I mean groundbreaking. Ground. Nakaramit kami sa Ongoing Matsuna. Hindi ko naman tatay nga may mga delays. Kasi road right of way. Yun naman ang case naman doon sa Makilo. Road right of way problem yun. Prior to that groundbreaking iti 2022 kasi kami natay. Yes sir. In 2017, the bridge nga bimigay tata hindi last year nga Bailey Bridge di eh. Ginarba, di ba? Dahil kumakit masukatan ti RCDG, reinforced concrete. Idi 2017. Yung idi 2017, aramitin di contractor dyan ni Vitor Bridge na napanpin para ma-construct dyan ni reinforced concrete for the nag-fail nga Bailey Bridge is. Kita tao from the locality, napanda hinarang-harang di mararamid nga Vitor Bridge. Agpabayad na and so on, nag-drug. And then, kita nyo man, mabayadan nyo. Kasi ati ko, tatlo lang, marami na ta. Agsingid naman, very expensive. Kibay, natang ko na. Loko na kita. Di, kasi anong gold nga mabantay tayo ng kasag. Kada aramidin tayo, papabayad ako na. So na, di pondo, na-revert to the National Treasury sometime 2020 diay. So na-revert. Di bridge for the for the 2017 budget. Dati 2000 budget gaming appropriation diay. So na-revert idi 2020. And then nag-toy the idea, DPWH. Since Tinglayan is a tourist destination area because of Apuangod and because of the marijuana ko naman ata. Let's face it, that's reality. Nungin aramidin tayo lang itong nga bridge. Tapno umiwas tayo ijay ni dati road right of the problem na iso di ay so di niya na ground break tayo di 2023 kasi dati initial funding na first phase nga 68 million sa DI first phase na to construct the abutment and some parts of the components of the bridge. And then that subsequent funding na phase 2 na 2025 na award mitlain the amount of kasi more than 100 meters yung bridge. It's an arc bridge na napintas mit atibuyan na tourist attraction. Iso tipo pananadiay. Idi aramidan. Idi 2023 napang kami nag-ground break together with the mayor of Tinglayan who ran for Congress in 2025. And the priest from Tinglayan, amin dyan, and then I appealed to the people of the locality. Ito yung bagak di dyan. Dati bridge nga marami dito. Dawatik man kada kayo, kawang kumati road right of the problem. Isungay nga na-revert si Pondo na yung dati dyan, banger, wala. Makikita mo yun ito. Gamin, dumaw-dawat kay Mati, kwarta nga saan nga kaya, iti pa gobyerno, wala.
Dito kumakit awan ko na kung adaji barangay captain and consequence of bugnay. And they said, okay, awanan ti product ako yung problem na ito. Di sige, okay yun. Yun yung groundbreaking ceremony. Nagdrag ta, makadapan agputiji ko man agpabayad da. Yun yung na-delay. Kaya hanggang ngayon, ang time frame for that bid to be completed would be on June this year. Ngayon nagadug binayad ng kontraktor kay Mandiay. From that 68 At million. no, not from that 68. Out of the on expense of the contractor payment nga po ang that's forced to good data ko na ano sa mon na adda ka na listahan iti ko ti tattaw nag adda ti dumaw ti 300 adda ti 400 adda ti 200 so yun ang nag-cause ang delay. Oh, okay, so mat nga imbaga but nga mo ko lang imbaga di nagnagan na di during my interview with one. Ang lang bagbaga di nagnagan ti ko. Di nagdaw. Nga banda ka naklistahan da. Inti di PWH. Ang common no kasando na binayadan ay di PWH. So yung 68 million na yun na Yung 68 million since di ba ang DPWH kasi they cannot go publicly na to call for a press conference kasi binawalan sila ni secretary. So it should be me or my appointed spokesperson. So what I did was alam pa namin nga details na data nga project na. So details nga naalap tinasingir the accomplishment na gini contractor is ni phase 1 gini is 63% as of the time na na-interview na. That's January. 63% accomplishment na tinasingir na lang is ni phase 1 is 48%. Is phase 2 ada gamin ti part of the phase 2 nga mabalin mo nga aramiden nga publication of big components and ada iti improvement di ay the accomplishment ng subject is 16%, tinabil na is 15% mobilization. So awan iti goes. No hanyo pa lang patsin dating i-report ko siga nga nang i-post ko na mga di highways open with iti kwada, open with record. Kasi it awit kon. So I have to say that kasi kunan apay nga agtagtagringay ni pasado congressman baka agpaiso ko na nga iti tattao. So kailangan nga napanak iti ni ko. Di Radyo Pilipinas idi. So that's and then this is the truth. Insofar as ghost project is concerned, I do not know of any ghost project na kung kunada ni kalingkang flood control nga kung kunada nga awan iti ghost project kayo flood control. the budget na nga dahil ang pinailapas The ongoing is one na. Kaya isungol na nag-appeal na nga tulungan tayo man data kontraktor. Tulungan tayo man ti DPWH. Tapno no ada ko maititattao nga pan harang-harang diay pan nagro-reward di paltog na pan kumangkamat ti buneng kadagay ni operator iti bakko tulungan tayo ako ma si kay tatinglayan si kay kung mismo ti tumulong na mat apay nga idiin tayo datan DPWH idiin tayo datan ni ko we have an obligation to help di ako di mati-appeal tayo nga awan ti mabiro kan nga ghost project biro kano ti substandard dati makita nga narba when kwatan ikat kita nyo ginarba it's within the warranty period kasi ti 5 years mo ti warranty sa ti DPWH hindi pa restore yung contractor wala but if it's beyond the warranty period that we cannot kasi dami ti warranty na moyo mo nga ilitay mo nga Cordillera kanay mo nga paspasarin iti ko typhoon dati marba ang kita ibagaan nga substandard no at ako nature nga road you cannot argue with people who don't nanagaw ni Apo Congressman Morris Limogan narigat nga maki-argue ti tattao nga handa nga dinggan iti palawag mo di bagam
ng state status na tapnan Genet project. isusi ko na ko datay nga target completion na kit June 30 of this year. Ti target Phase 1 day, sir, or both the phases? phase 1, ti target completion na kit phase 1 kit March 31 sa. And then the phase 2 June 30. June kan iti dito Upper Kalinga Engineering District na target completion date da akit attainable kasi isumating bagada kanya insofar as my I'm now functioning as the chief of staff in a current congressman. Pero I'm doing the oversight function for her para to see to it all of those things are in order. Para isak lang din mang tututok amin-aminin kasi iso naman kay Dr. Iso na talagang but she is doing her best. Kita mo very good mat. She's her passion uh, for public service which started during the time nga municipal health officer so iti Lugwagan in 2001 ay in 2000 kisunod lang si passion na tatanga ko. And I think nohan lang agtudtudo nabayadan ng samat amin niya sumisinger di nga biso awa tuloy-tuloy to siguro diyan. Danto tinapintas yung bridge sa Ijay. Hoping that by the time nga may inaugurate today, imbitaran tayo ito ni Jikan Kanay nga agpupus niya. Ito ko, dinarbanga ko, Bailey Bridge. We have been closed for 2 months. Imbaga ni Secretary Dizon nga target completion na was February 1st. Tinutukak si Upper Kalinga Engineering District. Kitain nyo, baka kayo nga ahead of schedule. Ahead of schedule limit by 9 days. Oh, So instead of February 1st, they open it January 24 summit. Kaya open, possible na siya. Possible na sa ngayon. In transfer mi lang DJ ni ada iti components na sinukatan mi si bangad, sinukatan mi to reinforce concrete bridge. So jeti inyakar mi in kabel mi Narbanga Bailey Bridge. And that Bailey Bridge was constructed in 1950s, in the 1950s. Kay ibaga naman ang DJ ni nag-post nga substandard. Ket siguro met bibigay na ta through web inter at dati magmag na nga nagnanak pa iti agluglugan nak pa iti straight bus iti nga naglugan na kanina straight bus nga gidangwat bus iti nagrubat iti balbalan alas 4 ti parbangon sumangkot kami ti Bagyo iti alas 6 ti gabi iti di datan inagnagnan ta siyempre nadagsen ti kargada matudwan mainitan magna iti although mareretrofit naman ito or Bailey Bridge na mareretrofit naman niya bimigay met ket Jenny ko Jenny abatment nga may explain iti anabalik kada kami di Kalinga amon dito ka Kalinga tumang mangyari but to some other people outside Kalinga nga kaya kahit na nga nadailan iti reputasyon na iti tattao nga handa nga kay kayat like me handa nga kay kayat kita nga tattao DPWH handa nga kay kayat isuda actually kita dadumat na nga kit contractor da kita ni agbat patikos kit handa makaalat ti kontrata da siguro handa siguro makaalat palpak ti araramidan da gigi ati handa nga no hamo nga patgan ti resolution meet kwa ket nadagsen ti kalaban yun to no may nga eleksyon 2028 kit sakyan da pa dati issue about ghost project to flood control kit ko na nga simong batiti text o mati ghost project iti Kalinga wen nga sakyan da diay ore noon adalat na ti mamati ket no hamupat ganda ti resolution ay ket bumangir kami ako na ay pasensya ako nyay nga rod no bumangir kayo anabalit agtrabaho lata ni Apo Congresswoman at arami dinala ti ubrana eket no kunan na agre-elect ti 2028 isuna no adan naramidan na ijetento og kikinita mangamong to ti tawo nga mambutos no sino kayat ta magla man nga sinumba tatal na met adto ito kasi lang ti pamay at na sumungpat anak nga kuanan
I do not go down to their level na maki-argue.